الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمد الذاكرين. الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله في كل آن وحين على كل نعمة أنعم بها علينا مولانا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengawali dengan ucapan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujiannya orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujiannya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian kepada Allah yang senantiasa dilantunkan di setiap waktu dan tempat. Wa nusalli wa nusallimu ala habibi qulubina wa syafi'ina yawmiddin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Kedua, beliau melanjutkan dengan untaian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kepada keluarga, kepada para sahabatnya dengan sebenar-benar salawat yang salam yang pantas untuk kemuliaan para sahabat dan mereka-mereka semua. Akhi al-habib al-ghali al-kabir fadilatul syekh al-doktor Muhammad Rafiq al-A'la mudir هذا المعهد المبارك. Saudaraku, ini bahasa tawadhu beliau, muridku Muhammad Rafiqul A'la. أتقدم إليكم بكل محبتي ومحبة الشيوخ الذين حضرت بمعيتهم وخدمتهم. Aku sampaikan kepadamu penghormatan dan rasa cintaku dan juga penghormatan dan rasa cinta dari semua masyayikh, guru-guru yang pernah mengajar kamu dengan setulus hati. ويسعدنا ويسرنا كثيرا زيارة هذا المعهد المبارك. Kami sangat senang dan bahagia sekali menziarahi pesantren yang penuh berkah ini. ويزداد سرورنا كثيرا بلقياكم ولقيا السادة المعلمين والمعلمات في هذا المعهد وبلقيا هذه الوجوه الكريمة الطيبة المباركة. Dan kami senantiasa berbahagia bertemu denganmu, bertemu dengan para orang-orang yang ikut berkhidmah mengajar di pondok pesantren ini, dan juga kami juga sangat bahagia sekali bisa berjumpa dengan para hadirin hadirat sekalian. ثم اسمحوا لي أن أتحدث إلى إخواني وأحبابي وأخواتي الكريمات. Selanjutnya mohon izin untuk kemudian aku ingin menyampaikan sepatah dua patah kata kepada para hadirin dan hadirat sekalian. وأبتدئكم أيها الإخوة والأحبة والأخوات الكريمات بقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Izinkan kami mengawali dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Qala ulama'u tafsir fi hadhihi al-ayah ay ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni. Para ulama tafsir ketika menafsiri ayat ini mereka mengatakan bahwasannya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka semua mengenal diriku. Wa nahnu nusammi anfusana ibadallah ta'ala.
Kami menamakan diri kita ini adalah ibadah hamba-hamba Allah, ibadallah, hamba Allah. ولكن يا ترى هل نحن نعبد الله عز وجل العبادة المطلوبة؟ Akan tetapi coba kita lihat apakah selama ini kita sudah benar-benar melakukan ibadah kepada Allah sebagaimana mestinya. وأقول لكم بتوفيق الله تعالى Aku sampaikan kepada kalian semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, إن الذي يعبد الله عز وجل عبادة حقيقية sesungguhnya orang yang ibadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, لا يريد بهذه العبادة إلا وجه الله. mereka adalah orang-orang yang tidak menghendaki ibadahnya kepada Allah kecuali hanya untuk Allah semata. ولا يطلب أمرا دنيويا ولا أخرويا. Tidak ada tujuan-tujuan dunia maupun tujuan-tujuan ukhrawi akhirat. ولسان حاله وقاله في كل الأحوال يقول Sampai makna dari ucapan daripada sikap dan ucapannya senantiasa mengatakan, إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. wahai Tuhanku, engkaulah yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. ذلك أن الله عز وجل أخبرنا في الحديث القدسي Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam satu hadis qudsi Rasulullah, قال لئن لم أخلق جنة ولا نارا أفلا أكون أهلا أن أطاع. andaikan aku tidak menciptakan surga dan juga neraka, apakah kemudian aku bukan orang yang berhak untuk ditaati? نقول بلى يا رب. Kami semua mengatakan tentu wahai Rasulullah, tentu wahai Allah. وإنما نعبدك لأنك تستحق أن تعبد. Karena kami semua ibadah kepadamu sebab engkau adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. ولا نبتغي بعبادتك دنيا. Dan kami tidak ada tujuan apapun dalam ibadah kita ini untuk tujuan dunia. ولا نريد بعبادتك إلا أن تكون راضيا عنا يوم القيامة. Kami tidak menghendaki dari ibadah kita kepadamu kecuali agar supaya engkau memberikan ridhomu kepada kami nanti di hari kiamat. أن تجعلنا ممن ينظرون إليك وأنت عنهم راض. Supaya engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang kau anugerahi bisa melihat dirimu nanti di surga. وأن تكرمنا بصحبة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم. Dan supaya engkau muliakan kami menjadi orang-orang yang kau muliakan, menjadi orang yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang penuh kenikmatan. آمين اللهم آمين. Amin ya Allah. ولذلك أقول أيها الإخوة والأحبة والأخوات الكريمات Karena itu kami ingin menyampaikan wahai para hadirin-hadirat sekalian, هناك عبادات ينبغي أن نلازم عليها بشكل دائم. di sana ada ibadah-ibadah yang harus semestinya senantiasa kita jaga. فإذا فعلنا ذلك Ketika kita melakukan hal tersebut, تفضل الله تعالى علينا في الدنيا بالرحمة والرضوان. maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita semua di dunia dengan mendapatkan kasih sayang dan ridhonya Allah. وفي الآخرة بالمغفرة وعلو الجنان. Dan di akhirat nanti Allah akan memuliakan kita dengan mendapatkan ampunan dan surga tertinggi dari Allah. Amin. أول هذه العبادات Ibadah yang pertama ini الصلاة على وقتها. yaitu bagaimana kita sholat pada waktunya. فقد جاء في الحديث الصحيح Telah datang dalam hadis sahih dari Rasulullah عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى. beliau bertanya kepada Rasulullah, Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah? قال الصلاة على وقتها. Nabi menjawab, yaitu sholat pada waktunya. أن تؤدي الصلاة في وقتها هذا يعني أن تتوضأ قبل دخول الوقت.
makna daripada melakukan solat pada waktunya adalah bagaimana kita berwudu sebelum masuk waktu solat. والوضوء قبل دخول الوقت سنة. Berwudu sebelum masuknya waktu solat hukumnya adalah sunnah. لكنه أعظم أجرا من الفرض. Akan tetapi wudu ini menjadi lebih besar pahalanya daripada ibadah fardu. لأن الوضوء بعد دخول الوقت أصبح فرضا. Karena yang dimaksud dalam ini adalah kalau kita berwudu setelah masuk solat, maka wudu itu menjadi wudu wajib. Karena wudu untuk solat yang sudah datang waktunya. فإذا توضأت قبل دخول الوقت كان سنة والسنة هنا أفضل من الفرض. Dan seandainya kita berwudu sebelum masuk waktu solat, wudu ini menjadi sunnah, akan tetapi dia memiliki posisi yang lebih utama daripada wudu yang sudah menjadi wajib tersebut. فهاتان عبادتان عظيمتان إن لازمنا عليهما يتفضل الله تبارك وتعالى علينا بتفريج الهم وصرف الغم والكرب بإذن الله. Ini adalah dua ibadah yang sangat agung sekali, yang Allah akan memuliakan kita untuk dengan ibadah tersebut akan menghilangkan segala gundah gulana kita. طبعا أنا لن أطيل كثيرا لأنه عندي يعني عدد جيد من العبادات التي ينبغي أن أذكرها لكم إن شاء الله. Nah, saya tidak akan memperpanjangkan apa yang saya sampaikan karena memang ada banyak sekali ibadah-ibadah yang akan kami sampaikan. ثانيا, yang kedua, أن يكون لكل واحد منا من رجل وامرأة من كبير وصغير ورد من الأذكار. Sebaiknya masing-masing dari kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mempunyai wirid-wirid yang kita jaga, yang diambil dari asar atau dari Quran dan juga hadis. من هذه الأوراد di antara wirid ini الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, yaitu bagaimana kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعندما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي. Dan ketika salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, Nabi, berapakah saya seharusnya bersolawat kepadamu? قال ربعها ثلثها نصفها. Nabi menjawab, silakan seperempatnya, silakan setengahnya, silakan sepertiganya. قال فسأجعلها كلها لك يا رسول الله. Rasul, bagaimana kalau semua waktuku kuhabiskan untuk bersolawat kepadamu? قال إذن تكفى همك. Masya Allah. Jika demikian, jika kau jadikan seluruh waktumu untuk bersolawat kepada Rasulullah, maka semua kegelisahanmu akan dicukupkan oleh Allah ويغفر ذنبك. dan diampuni dosa-dosamu. Masya Allah. هذه كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله. Ini adalah keberkahan dari memperbanyak solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يعني ينبغي أن يكون لكل واحد منا في كل يوم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل شيء 100 صباحا و100 مساء. Maka dari sini sebaiknya masing-masing dari kita mempunyai wirid solawat kepada Rasulullah di setiap pagi 100 kali minimal, dan juga setiap sore 100 kali minimal. ومن زاد فذلك خير. Maka siapapun yang mau menambahkan dari 100 itu, maka itu akan lebih baik. ومن الأوراد والأذكار أيضا Dan di antara wirid dan zikir yang lain adalah حسبي الله ونعم الوكيل. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bareng, hasbiyallah wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. أقل شيء 100 صباحا و100 مساء. Minimal 100 kali di waktu pagi dan 100 kali di waktu sore. ثم من الأذكار أيضا Kemudian di antara zikir-zikir yang harus kita jaga, di antaranya adalah juga سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ayo bareng-bareng, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. وهي
التي سماها لنا النبي صلى الله عليه وسلم Itu adalah zikir yang Nabi menamainya الباقيات الصالحات. Al-Baqiyatus Salihah, yang dalam Al-Quran wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. هذه من الأذكار، والأذكار كثيرة، أذكار اللسان كثيرة. Ini adalah contoh dari beberapa zikir, sedangkan zikir-zikir yang lain sangat banyak sekali. وهناك نوع من الذكر عظيم. Akan tetapi di sana ada zikir yang sangat agung sekali. لا يعرفه كثير من المسلمين مع الأسف. Mohon maaf, banyak dari orang muslim yang tidak tahu zikir ini. وهو قول الله تعالى Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, واذكر ربك في نفسك. wadhkur rabbaka fi nafsik, dan zikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatimu. أي اذكر ربك في قلبك. Artinya zikirlah kamu kepada Allah di hatimu. قال الله عز وجل Allah Subhanahu wa taala berfirman, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tenang hati. فينبغي أن يكون لكل واحد منا ورد يومي بذكر القلب. Maka dari itu sebaiknya masing-masing dari kita mempunyai zikir-zikir yang kita menzikirkannya di hati. نصف ساعة صباحا ونصف ساعة مساء. Setengah jam saja di waktu pagi dan setengah jam saja di waktu sore. لقول الله عز وجل في الحديث القدسي Karena kita melihat pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya Rasulullah. اسمعوا الآن الله تعالى ينادينا. Dengarkanlah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. وإذا نادانا الله تعالى قلنا لبيك يا الله. Ketika Allah memanggil kita, kita semua mengucapkan apa? Labbaika ya Allah, kami memenuhi panggilanmu wahai Allah. عبدي. Hambaku. Kita baik labbaik. عبدي. Labbaik. عبدي. Labbaik. Labbaik. اذكرني بعد الفجر ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. Masya Allah. Wahai hambaku, zikirlah kamu pada diriku di pagi hari 1 jam, di sore hari 1 jam, maka itu sudah mencukupkan untuk waktu pagi dan soremu. فإن ذكرت الله تعالى بعد الفجر وبعد العصر فإن الله يكفيك هموم الليل والنهار. Ketika engkau melakukan itu, zikir 1 jam di waktu pagi dan zikir 1 jam di waktu sore, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan apapun yang menggelisahkan kalian semua di waktu siang dan malammu. Allah. Man minkum yuridu an yata'allama dzikral qalb. Siapa di antara kalian semua yang ingin belajar zikir hati? Angkat tangan. Irfa. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu bikum. Allah yabarik fikum. وأنا أقول لأخي فضل الشيخ الدكتور محمد رفيق الأعلى. Dan aku mengatakan pada muridku, عليك أن تعلمهم ذكر القلب. Tugasmu adalah bagaimana mengajarkan kepada mereka zikir hati. أنا سأعطيكم الآن المفتاح وأنت تتابع بهم بإذن الله. Saat ini aku akan memberimu kunci, dan kemudian setelah aku beri kunci ini silakan dilanjutkan dengan izin Allah. فتصلون الفجر مع فضل الشيخ هنا في المسجد وبعد صلاة الفجر تذكرون الله تعالى. Silakan nanti sholat fajar, sholat subuh fajar di sini bersama kami. Kemudian setelah itu kita zikir bareng. وكذلك بعد العصر أو بعد المغرب. Begitu juga silakan sholat asar atau maghrib di sini. تذكرون نصف ساعة صباحا ونصف ساعة مساء. Kemudian kita zikir bareng setengah jam. Habis subuh setengah jam, habis asar atau maghrib setengah jam. نتوجه إلى القبلة ونغمض أعيننا. Kita semua menghadap ke kiblat dan memejamkan kedua mata kita. لقول الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أي انقطع عن كل ما حولك
متوجها إلى الله تعالى. Karena kita berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wa tabattal lillahi tabdila, dan dalam zikir tersebut putuskan semua hubungan dengan apapun. وقد كان الصحابي يأخذ بيد الصحابي ويقول له تعال بنا نؤمن ساعة. Nabi memegang tangan para sahabatnya, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, mari mendekat kepadaku, kita iman kepada Allah sewaktu saja. قال فيجلسان فيذكران الله تعالى. Kemudian saling keduanya berduduk dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا انتهيا قال أحدهما للآخر هذا مجلس الإيمان. Ketika para sahabat melakukan itu, berdua saling zikir, kemudian selesai, mereka saling mengatakan ini adalah majelis keimanan. إذن لاحظوا أن الله عز وجل في القرآن الكريم لم يقل صلوا كثيرا ولم يقل صوموا كثيرا ولم يقل حجوا كثيرا ولكن قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. Maka coba perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak banyak menyebutkan kalimat sholatlah yang banyak, puasalah yang banyak, hajilah yang banyak. Tapi Allah di dalam Al-Quran justru mengatakan banyaklah kalian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantaqil ila ibadatin ukhra. Sekarang kita berganti kepada ibadah jenis lain. Yuqassiru biha katsirun minal muslimin. Yang mana ibadah ini banyak dari orang Islam ini mengabaikannya. Hiya sunnatul duha. Yaitu apa yang kita kenal dengan istilah salat sunat duha. Wa qad jaa fil hadits sahih alladhi rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah fi Sunan. Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dalam sunan mereka menyebutkan hadis ini. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla al-fajr man shalla ad-duha 12 rak'ah. Barang siapa yang melakukan salat duha 12 rakaat, ya tara madza sayu'tihi Allah Ta'ala. Coba bayangkan kira-kira apa yang akan Allah berikan bagi mereka yang salat duha 12 rakaat. Man minkum yuridu an yadkhula al-jannah? Barang siapa di antara kita yang ingin masuk surga? Man minkum yuridu an yu'tiyahu Allah qasran fil jannah? Barang siapa di antara kita yang ingin Allah berikan istana di surga? Isma'u habiba qulubikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka dengarkanlah kekasih hati kalian yaitu Rasulullah, beliau mengatakan, man shalla ad-duha 12 rak'ah. Barang siapa yang melakukan salat duha 12 rakaat, bana Allahu lahu baitan fil jannati min dhahab. Maka Allah akan membangunkan untuk orang tersebut rumah di surga yang terbuat dari emas. Min dhahab. Masya Allah, dengan emas itu. Ayo. Fama ra'yukum? Bagaimana? Tusalluna ad-duha 12 rak'ah? Bagaimana pendapatmu setelah mendengar hadis ini? Kira-kira akan salat duha 12 rakaat atau tidak? Insyaallah sidna. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, qulu amin. Amin. Allahumma thabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Semoga kita benar-benar bisa menjaga ini ya. Amin. Sayyidah Aisyah ummuna ummul mu'minin radhiyallahu anha taqul, Sayyidah Aisyah, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد ما يشاء من صلاة الضحى أكثر من 12 وأكثر يزيد ما يشاء عليه الصلاة والسلام. Sayyidah Aisyah beliau mengatakan bahwa Nabi itu senantiasa menambahkan bilangan-bilangan salat duha semampu beliau. ويجوز أن تصلى صلاة الضحى في المسجد ويجوز أن تصلى في البيت. Salat duha ini enak, bisa kita melakukannya di masjid, bisa juga di rumah kita masing-masing.
ويجوز أن نصليها فرادى ويجوز أن نصليها جماعة. Boleh juga kita melaksanakan salat duha ini sendirian ataupun kita melakukan berjamaah. هذا ثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد الحديث موجود في صحيح البخاري. صحيح مسلم. Yang melakukan salat duha di masjid ataupun di rumah sendiri atau berjamaah, masing-masing semua itu ada riwayatnya dari Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Idzan insyaallah nulazim ala salat ad-duha. Kalau begitu bismillah, kita semua janji akan senantiasa menjaga salat duha. Insyaallah. Kam rak'ah? Sekarang pertanyaannya, berapa rakaat kira-kira? Isna rakaatain. No. Rakaatain. 12 rakaat. Insyaallah. Yani ikhwani wa akhawati. Hadirin hadirat sekalian, nahnu nu'ti min al-waqt katsiran li batnina lil akl. Masya Allah, kita ini harus jujur ya, terlalu banyak memberikan waktu untuk perut kita, untuk menghabiskan waktu dengan makan. Wa nu'ti min al-waqt katsiran li mujalasati ad-duyuf wal ashab wa an nadhhab ila huna wa hunak. Kita juga banyak menghabiskan waktu kita untuk nongkrong bareng atau menjamu tamu atau healing ke sana kemari. Afala yanbaghi alaina an na'rifa kaifa nabni akhiratana min dunyana? Ataukah sekarang pertanyaannya, apakah waktu-waktu yang terbuang tersebut tidak sebaiknya kita gunakan untuk membangun akhirat kita, membangun dunia dan akhirat kita? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lana, Nabi bersabda kepada kita semua sallallahu, Ightanim khamsan qabla khams. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Hayataka qabla mautik. Hidup sebelum mati. Fanahnu al-an ala qaid al-hayat. Sekarang alhamdulillah kita semua masih Allah berikan kesempatan hidup. Nastati' an nata'abbad bi kulli asnaf al-ibadat. Kita masih Allah mampukan untuk melakukan berbagai jenis ibadah. Lakin 'indama namut, kan tapi ketika mati, lam yabqa hunak ibadah naqum biha. Tidak ada satupun ibadah yang bisa kita lakukan. Wa sihhataka qabla suqmik. Jaga sehat sebelum sakitmu. Wa anta sahih tatawadda wa tusalli wa tadhhab ila majalis al-'ilm wa taqra al-Qur'an wa taqum bil ibadat. Ketika kita sehat, Masya Allah, kita bisa sholat, bisa baca Quran, bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, bisa melakukan banyak ibadah. فإذا مرضت تضعف همتك ويضعف بدنك فلا تقوم بذلك. Tetapi kalau kita sudah sakit, semuanya menjadi lemah dan kita tidak mampu melakukan berbagai ibadah tersebut. وغناك قبل فقرك. Jaga kaya sebelum fakirmu. عندما تكون غنيا تستطيع أن تجود بمالك على مشاريع الخير والبر والإحسان. Ketika kita Allah berikan anugerah harta, kita kaya, kita bisa banyak melakukan donasi-donasi pada amal-amal kebaikan. اغتنم خمسا قبل خمس. حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك. Jaga muda sebelum tuamu. الشباب قوة. Muda itu identik dengan kekuatan. الهرم ضعف. Kalau sudah tua, mohon maaf, lemah. اغتنموا شبابكم. Maka gunakanlah kesempatan mudamu yang kuat itu. بطاعة الله بحب الله بذكر الله. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk senantiasa mencintai Allah, untuk melakukan berbagai ibadah ke Allah. لتعرفوا كيف تبنون آخرتكم. Supaya kita bisa mengetahui bagaimana bekal kita nanti di akhirat. وفراغك قبل شغلك. Dan jaga sempat sebelum sempitmu. عندما تكون فارغ املأ فراغك بالقرآن، املأ فراغك بالعبادة، املأ فراغك بطلب العلم. فعندما يتكاثر عليك العمل ربما لا تستطيع أن تملأ فراغك بهذه العبادات. Ketika kita masih ada waktu lapang, penuhi kelapangan waktu tersebut dengan baca Quran, dengan zikir, dengan berbagai amal kebaikan. Akan tapi kita sudah sempit waktunya,
maka kita tidak mampu melakukan semua itu. من العبادات أيضا رقم 4 أو 5 4 Ibadah yang keempat, أيضا هذه العبادة يضعف ويكسل عليها أو عنها كثير من المسلمين مع الأسف. ini juga merupakan ibadah yang banyak dilalaikan dan kurang diberi perhatian oleh kebanyakan orang Islam. وهي صلاة قيام الليل. Apa yang dinamakan dengan salat qiyamul lail, salat malam. قيام الليل نوعان. Salat qiyamul lail ini ada dua jenis. نوع بعد العشاء. Satu jenis yaitu salat qiyamul lail yang dilakukan setelah salat isya. ونوع قبل الفجر. Dan yang kedua adalah salat malam yang dilakukannya sebelum salat subuh. فبعد العشاء ينبغي على كل واحد منا أن يصلي ما يلي. Maka sebaiknya masing-masing dari kita setelah sholat isya itu melakukan beberapa sholat berikut ini. والآن أعطي الحد الأدنى ليس الحد الأعلى. Kita sekarang akan menyinggung tentang yang rendah sajalah, bukan yang muluk-muluk. ركعتين سنة العشاء البعدية. Kita lakukan 2 rakaat ba'dal isya. وهما ركعتان مؤكدتان. Ini adalah 2 jenis sholat sunnah muakkadah, rawatib muakkadah, setelah sholat yang dikukuhkan dalilnya. ثم ركعتان قيام الليل. Setelah 2 ba'diyah ini ba'dal isya, kita lanjutkan 2 rakaat lagi qiyamul lail. ثم ركعتان شكرا لله تعالى أن جعلنا مسلمين وألهمنا الذكر والصلاة. Wallah. Kemudian tambah lagi 2 rakaat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjadikan kita muslim dan Allah menjadikan mampu kita untuk salat. ثم نختم بصلاة الوتر. Kemudian tutup dengan salat witir. Jadi 2 ba'diyah, 2 apa tadi? Qiyamul lail, kemudian 2 syukur, kemudian 1 witir. وانتبهوا لماذا هذا الصوت هنا ورانا Min fuq sidna dulu. Mohon tenang ya. انتبهوا قد يأتي إنسان يقول لكم صلاة الشكر لله تعالى هذه بدعة. Mungkin ada orang yang datang kepada kita dan mengatakan bahwasanya salat syukur itu adalah bid'ah. لا تستمعوا إلى هؤلاء الناس. Mohon jangan dengarkan orang-orang ini. فقد ثبت في الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتيه خبر يدخل السرور على قلبه كان يسجد شكرا لله تعالى. Ini sudah tetap dari apa yang datang dari Rasulullah, bahwa ketika Rasul itu datang kepada beliau berita menggembirakan, maka beliau kemudian sujud syukur atau sholat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana as'al soal. Sekarang saya mau bertanya satu pertanyaan. Ma ra'yukum bi ni'matil 'ain? Bagaimana pendapat kalian semua tentang nikmat mata kita? Ni'matul basar. Nikmat kita bisa melihat. Na'rif anna hadha ma. Nikmat air yang depan kita. Hadhihi mahrama. Nikmat tisu. Hadhihi fakiha. Nikmat buah-buahan. Hadha ta'am. Berbagai jenis makanan ini, snack. Hadha abi, hadha akhi, hadhihi ummi, hadhihi zawjati. Kita bisa menemukan depan kita juga nikmat, ada suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Ala yastahiqqu Allah Ta'ala alladhi a'tana ni'matal basar an nashkurahu? Apakah kemudian kita tidak berhak untuk syukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kita, mata kita bisa melihat? Faqat naqul asyukru lillah walhamdulillah faqat? Apakah hanya dengan mengatakan alhamdulillah syukur kepada Allah itu saja? La, tidak. Wa innama nusalli kulla yawmin biiznillah ta'ala ba'da al-'isha rak'atain syukran lillahi ta'ala ala ma an'ama alaina wa tafaddal. Akan tetapi sudah semestinya kita yang merasakan nikmat yang begitu agung tersebut, kita melakukan salat syukur 2 rakaat setelah salat isya tadi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Wa ni'amuhu ta'ala la tu'addu wa la tuhsa. Sedangkan nikmat Allah itu tidak terhitung banyaknya.
ألم يقل الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. إذن لا ننام حتى نصلي ركعة سنة العشاء وسنة قيام الليل وسنة شكر لله تعالى. Maka sudah seharusnya kita tidak tidur malam sebelum melakukan 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qiyamul lail, 2 rakaat syukur, kemudian witir kepada Allah. ونختم بالوتر. Kemudian kita akhiri tadi dengan witir, 1 rakaat sebagai penutup. والوتر فيه مذهبان. Witir itu dalam hal ini ada 2 pendapat dalam madhab. مذهب سيدنا أبو بكر الصديق ومذهب سيدنا عمر بن الخطاب. Madhab Sayyidina Abu Bakar dan madhab Sayyidina Umar, 2 sahabat mulianya Rasulullah. فسيدنا أبو بكر كان يصلي الوتر قبل أذان الفجر. Kalau Sayyidina Abu Bakar ini melakukan witirnya sebelum azan subuh. أما سيدنا عمر فكان يصلي الوتر قبل أن ينام. Kalau Sayyidina Umar, beliau melakukan witirnya sebelum memejamkan mata tidur di malam hari. ويسألونه فيقول أخشى أن أتأخر بالاستيقاظ. Sayyidina Umar karena khawatir beliau nanti kalau tidur nggak bangun. على أنه ما كان يتأخر بالاستيقاظ. Padahal beliau ini ya kita ketahui beliau nggak pernah terlambat kemudian untuk bangun malam. لأنه يقوم إلى النوع الثاني من صلاة قيام الليل. Karena beliau itu senantiasa bangun untuk melakukan qiyamul lail model kedua. قلنا قبل قليل قيام الليل نوعان. Tadi sudah kita katakan qiyamul lail itu ada 2 model. قيام الليل بعد صلاة العشاء. Qiyamul lail yang pertama setelah sholat isya tadi sebelum tidur. وقيام الليل قبل صلاة الفجر قبل أذان الفجر. Dan qiyamul lail yang kedua adalah qiyamul lail sebelum adzan subuh. واسمه التهجد. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah tahajud. قال الله تعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ومن الليل فتهجد به نافلة لك. Allah SWT berfirman, dan dari sebagian waktu malam maka bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai bentuk solat sunat untukmu. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau posisi yang terpuji. قد يأتي أحدهم فيقول لنا يا أخي هذه الآية تتعلق برسول الله فقط صلى الله عليه وسلم. Sebagian orang kemudian ada yang mengatakan kepada kita, wahai saudaraku, ayat tentang ini tahajud ini adalah ayat yang khusus untuk Rasulullah. ونقول ألم يثبت في الصحاح والسنن أن الصحابة كانوا يصلون التهجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami menjawab, bukankah telah datang riwayat pasti pada kita semua bahwasannya Rasulullah dan juga para sahabat itu mereka melakukan sholat tahajud. ألم يقل لنا الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Bukankah Allah juga telah menegaskan kepada kita bahwa di dalam diri Nabi Muhammad SAW benar-benar ada tauladan yang baik bagi kita. وبالتالي من كان يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يعمل كما كان يعمل Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi juga telah menegaskan kepada kita semua, Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa bukti cinta kita kepada Allah kalau dan Rasulullah, kita akan mengikuti amal-amalnya Rasulullah. Wa khamisan wa akhiran, ibadah yang model kelima dan ini sebagai ibadah penutup akhir, hunaka as-sunanun nawafil. Ada yang kita kenal dengan solat-solat sunnah nawafil, allati akkadaha lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma tarakaha fi hayatihi illa marratan aw marratain. Itu adalah berbagai solat sunnah yang telah dikukuhkan bahwa Nabi senantiasa menjaganya sampai Nabi meninggal dunia, kecuali hanya 1-2 rakaat saja yang ditinggalkan. Wahya 12 raka'ah. Itu adalah sholat sunnah nawafil 12 rakaat. Raka'atan qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 qabla al-dhuhr, 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum duhur, 2 ba'da al-dhuhr, 2 rakaat setelah duhur,
اثنتان بعد المغرب 2 rakaat setelah maghrib, اثنتان بعد العشاء. dan 2 rakaat setelah sholat isya. أخبرنا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أنه من واظب على هذه 12 ركعة دخل الجنة بإذن الله تعالى. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita semua, barang siapa yang senantiasa menjaga melakukan 12 solat rakaat ini, maka insya Allah dia akan masuk surga. هذه 5 عبادات. Ini adalah 5 model ibadah. ما رأيكم بها؟ Lalu bagaimana pendapat kalian semua setelah mendengar ibadah-ibadah ini? هل نستطيع أن نبني بها آخرتنا؟ Apakah kita mampu membangun akhirat kita dengan ibadah-ibadah ini? Insya Allah. أخبرنا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita semua أنه في ليلة المعراج التقى بأبيه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Beliau di waktu malam Isra Mi'raj itu bertemu dengan abihi, bapak beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. فقال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ أمتك مني السلام. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Muhammad, tolong sampaikan salamku kepada umatmu. نقول الآن مع بعضنا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا إبراهيم كل تحية وسلام. Kita semua bareng-bareng mengatakan untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Ibrahim, untuk keduanya salawat dan salam. Ayo bareng-bareng. Untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Ibrahim, untuk keduanya salawat dan salam. وأخبرهم يقول سيدنا إبراهيم لنبينا عليه الصلاة والسلام وأخبرهم يعني يخبرنا نحن kabarkan kepada mereka أن الجنة قيعان يعني أرض ليس فيها زرع bahwa surga itu adalah tanah yang tidak ada tanamannya, tanah lapang. وزراعتها من الدنيا في الآخرة أنت لا تزرع. Dan tanamannya itu adalah apa yang kita tanam di dunia, karena di akhirat tidak ada istilah menanam. قال إن الجنة قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dan menanamnya adalah dengan mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. إذن ينبغي علينا أن نضاعف الهمة والجهد هنا في الدنيا لنبني آخرتنا. Sudah menjadi kewajiban kita untuk meningkatkan kesemangatan kita dalam ibadah untuk membangun akhirat kita. يعني هنا في الدنيا لو أن أحدنا عنده أرض كبيرة ولكن ليس فيها زرع والآخر عنده أرض صغيرة ولكن كلها أشجار أيها أجمل من الأخرى. Sekarang kita bandingkan, kalau salah satu di antara kita ini punya tanah yang lapang tapi nggak ada tanamannya sama sekali, dengan orang lain yang punya tanah walaupun tidak lapang tapi penuh dengan tanaman, mana yang lebih menarik untuk kita? Yang صغير. نعم فهنا بإمكان الذي عنده أرض ليس فيها زرع بإمكانه أن يستدرك ويزرع. Dan sedangkan orang yang tadi tanahnya lapang tadi ini sebenarnya mampu untuk kemudian menanam. لكن في الآخرة إذا أتينا إلى أرضنا لم نجد بها زرعا لن نستطيع أن نزرع هنا. Ini di dunia kita masih bisa menanami kalau tanah kita lapang dan tidak tanamannya. Tapi kalau ini sudah pindah ke akhirat, tanah kita gersang, kita nggak akan mampu lagi untuk menanamnya. لأن زرع الجنة من الدنيا. Karena tanaman surga itu adalah dengan tanaman kita di dunia tadi. Iya. بطاعاتنا وعباداتنا. Yaitu dengan ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وحبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا وصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan cinta kita kepada Allah dan dengan kecintaan kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
Amin, amin, amin. ونسمع دعاء الختام من فضيلة الشيخ سليمان. Sekarang kita akan mendengarkan apa yang dari Syekh Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام التامان يكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك دائما أبدا على الأشرف المخلوقات سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب العالمين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا النبي الرحمة يا مولانا يا سيدنا محمد نتواج بك إلى ربنا فيقضي أجاتنا فيقضي أجاتنا فيقضي أجاتنا. اللهم يا رب العالمين بارك في مشايخنا الصالحين وخصوصا يا أكرمان أكرمين بارك في مولانا سيدنا الشيخ أحمد كفترو قدس الله سره العزيز. ثم بارك في شيخي شمس قلبي قرة عيني سيدي وحبيبي ومولي رجب ديب قدس الله سره العزيز. ثم يا رب العالمين بارك في الشيخ أدنان فيوني وبارك في الشيخ محمود وبارك في شيخي ومربي ومرشدي سيدي محمد رجب ديب ابن الشيخ رجب ديب قدس الله سره العزيز. اللهم يا رب كما تجمعنا معهم في هذا الدنيا أجمعنا معهم بالروح في هذا الدنيا يا أكرمان أكرمين وفي الآية البغزارية وفي الآخرة واجمعنا معهم مع سيدنا المصطفى صلوات ربي عليه. ثم يا رب العالمين بارك في أبينا وأمهاتنا أزواجنا وأولادنا وأولاد أولادنا إلى اليوم القيامة. اللهم يا رب العالمين بارك في هذا المجلس وانزل علينا يا رب العالمين نورك ورحمتك يا أكرمان أكرمين. اللهم أنت ربي الذي لا إله إلا أنت وأنت الرحمن وأنت الرحيم وأنت الغفور. فيا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا تهي قلوبنا وثبت أقدامنا على صراط المستقيم. اللهم يا رب العالمين ثبتنا مع الآل الثابت ويا أكرمنا أكرمين وأكرمنا بالوفاء وبالإخلاص وبالاستقامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب بارك في هذا المسجد. اللهم يا رب العالمين بارك في هذا البلاد. اللهم يا أكرمنا أكرمين انزل عليهم نورك ورحمتك يا الله. اللهم يا رب بلغنا شهر رمضان. اللهم يا رب بلغنا شهر رمضان. اللهم يا رب بلغنا شهر رمضان. ويا رب العالمين اجعلنا من الذاكرين ومن المحبين في ليلة القدر يا أكرمان أكرمين. اللهم يا رب العالمين لا تعدى لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا قلبا كسيا إلا بحبك لا ينتهي ولا حاجة لك فيها رضا ولا نافع الصلاة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم يا رب استرنا بسترك الجميل وارزقنا الحسن الخاتمة وعافزنا يا إلهنا من السوء الخاتمة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلي وسلم وبارك يا على سيدنا محمد
ولا أهله وصحبه أجمعين سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسير السورة الفاتحة. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. طبعا هناك عبادات أخرى كثيرة لكن الوقت لا يتسع أن أذكرها كلها لكم، ربما أذكرها لكم في لقاء آخر إذا أحيانا الله تعالى. Sebenarnya masih banyak ibadah-ibadah lain yang ingin kami sampaikan, akan tetapi karena keterbatasan waktu pada sore hari ini, insyaallah semoga bisa disampaikan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Dan insyaallah Syekh akan ada kunjungan lagi ke Indonesia karena beliau kemarin dalam acara undangan Abah Lutfi di Sufi, konferensi Sufi internasional, dan insyaallah beliau akan ada agenda dakwah lagi di bulan Desember, insyaallah Desember sini di syahr Desember Isna Asyar, di bulan Desember insyaallah beliau semoga akan datang ke sini lagi, amin. Alhamdulillah, syukran jazakallah. لكن في المرة القادمة إذا أتيت أدخل إلى هنا أنا وأنت فقط ونغلق باب المسجد، ثم من نفذ هذا البرنامج الذي تكلمنا به يدخل ومن لم ينفذ يبقى في الخارج. Ini tapi ada syarat. Nanti untuk kunjungan berikutnya saya dan beliau masuk duluan, kemudian yang sudah melakukan apa yang tadi beliau sampaikan diizinkan masuk. Kalau yang belum nggak boleh masuk. Setuju? Nuafik sudah, nuafik. Ayyuhal hadirunal kiram, famin ajli ta'zizir rabitah wal mawaddati wal ulfi baina ma'hadid dini ar-risalatil islami wa syaikhina al-murabbi wa ribatihi an-Naqsyabandi syarif sayatimmu tabadul al-hadayat tizgariyah yatasharrafu bitaslimiha fadilati syekh mudirul mahad. Acara selanjutnya yakni pemberian cendramata dari pengasuh Pondok Pesantren Arisalah kepada Mas Haitham, yang pada kesempatan kali ini akan diberikan kepada Syekh Dr. Muhammad Rajab Tib. Kepada yang kami hormati dan muliakan Dr. K. Haji Muhammad Rafiqul A'la LCMA, kami persilahkan memberikan cendramata. Dan kepada para panitia, silahkan untuk bisa membawa cendramatanya ke hadapan guru kita yang mulia. Terima kasih kami haturkan kepada para wasai Sam dan Syekh dari Perancis yang sudah hadir di Pondok Pesantren Arisalah. Untuk acara selanjutnya adalah peletakan batu pertama yang terletak di samping kediaman rumah guru kita yang mulia. Dan kepada para tamu undangan, untuk tamu VVIP dikhususkan untuk Mas Syekh, dan kami mohon untuk para tamu undangan untuk